Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Mga midaog sa Sinulog Base ug Free Interpretation Category sa Sinulog Grand Parade 2026 atong sayran. Kapin 1.9 milyon ka mga deboto misalmot sa Solemn Foot Procession. Kapin 400 ka mga sakayang pandagat misalmot sa tinuig nga Fluvial Procession. Ug sinulog sa Pasil, malipayon ug lingaw nga gisaulog sa mga residente. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gideklarar nga kampiyon ang first-time participant nga contingent gikan sa Tagbilaran City, Bohol, ubos sa Sinulog Base category. Samtang tribo masadyaon sa Toledo City, mi kampiyon ubos sa Free Interpretation. Nang report ni Marie Dumabo. Gipasundayag sa Tagbilaran City Contingent sa lalawigan sa Bohol ang ilang pamaagi sa pagpakita sa ilang debosyon o selebrasyon gamit ang drum ug gong nga naila sa Lubok, Bohol nga bulibong kingking. Mo'y nakapangangha sa mga nananaw ug sa judge sa Sinulog Grand Parade Ritual Showdown 2026. Hinungdan nga sila ang nigawas nga kampiyon ning tuiga sa Sinulog Based category. Ang first-time participant nga Tagbilaran City ang nakakuha usab sa Best in Musicality Award. Nakalangkat sa second place ang Municipality of Dumanho. Third placer ang City of Karkar. Kinsa mausab ang second place sa Best in Street Dancing ug fourth place sa Best in Musicality. Nakakuha sa ikaapat nga dapit ang Banay Labangon sa SB category ug third place sa Best in Musicality ug sila usab ang Best in Costume. Ang anaa sa ikalima nga dapit sa Sinulog Based category ang City of Mandawi. Samtang kampiyon sa Best in Ritual Showdown sa Free Interpretation category ang tribo masadyaon sa Toledo City. Ang Toledo City usab ang first place sa Best in Musicality ug kampiyon sa Best in Street Dancing ug mausab ang Best in Costume. Ang Kalibungan Festival sa Kidapawan City sa lalawigan sa Cotabato. Ang second place sa Free Interpretation sa Ritual Showdown. Ug sila usab ang third placer sa Best in Street Dancing ug third sa Best in Musicality. Ang Gudyaka sa Bais Festival of Harvest ang third place sa Ritual Showdown sa FI. Kinsa second placer sa Best in Musicality ug fifth placer usab sa Best in Street Dancing. Nakalangkat sa ikaapat nga dapit sa Ritual Showdown sa FI category ang Lambo Mabolo. Ug sa ikalimang dapit ang Tribo Carminanon. Ang Carmen sa probinsya sa Cebu ang nakakuha usab sa ikaapat nga dapit sa Best in Musicality. Samtang ang Lumad Basakanon ang fourth placer sa Best in Street Dancing ug fifth placer sa Best in Musicality sa FI category. Second place sa Best in Musicality sa SB category ang Banawan Cultural Group sa Guadalupe, Cebu City. Ug ang Maria Clara L. Lobregat National High School sa Zamboanga City ang fifth placer sa SB category alang sa Best in Musicality. Sila si Cebu City Mayor Nestor Archival ug Cebu Provincial Governor Pambari 4 ang nisayaw ug sinulog uban sa Danau City Carranza Performing Arts nga usa sa mga dancing guest contingents. Uban nila nga nisayaw si Danau City Mayor Ramon Nito Durano III ug ang mga department head sa Kapitulyo. Tema sa lang pasundayag ang pagkahiusa sa mga local leaders ug pagka-resilient sa mga Subuano gikan sa mga naagian nga katalagman ug paghatag bilis sa kalikupan labaw na diha sa ilang pagtuo ngadto sa balaang bata. Pasado alas 8 gabi hingpit na human ang 2026 Sinulog Grand Parade. Pinaagi sa fireworks display. Ang Cebu City DRRMO ang nitala og 5.2 milyon nga mga tawo atol sa tibuok adlaw nga kalihukan gahapon sa kapistahan sa Balaang Bata ug sa Sinulog Grand Parade. Uban ni Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.
Nakuyapan ang kapin sa usa ka gatos ka mga individual atol sa Sinulog Festival kagahapon. Samtang mukapin sa 5.2 milyon ka mga tao ang mitambong sa Sinulog. Ano ang report ni Alan Domingo? Nagsunod-sunod ang pagpangabot sa mga tao na kasinati og problema sa panglawas sa sulod sa medical station sa Cebu City Sports Center kagahapon. Kasagaran kanila mga sinulog dancers ug aduna usay mga propsmen kinsa human sa ilang grand performance diretso sa dayon sa medical station. Naatlan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagtabang sa mga responders sa mga nangakuyapan kinsa personal usab nga giasikaso ni Cebu City Health Department Head Daisy Villa. Gituhan nila nga tungod sa kainit sa panahon, kauhaw o kagutom ang hinungdan sa pagkakuyap sa mga tao. So pero andam kayo, wala na gida sa CCMC, dirila na lang nila gipangtahi nga may tahion. So salamat kayo nga ready ang atong City Health Department. Grabe yung kay kapuya na yun. Nya daghang kayong muscle spasm kay wala dehydrated ang atong mga contingent. So nasa tay gamay nga mga nay nangasamad but ato lang yung i-treat, wala na nato gipadala. So unsay kaya katong days nato karon nag-entertain ta nga posible appendicitis. Karong mga orasa mo kapina sa usa ka gatos ka mga tao ang yatiman diri sa medical station sa Cebu City Sports Center. Diin kasagaran nila nag-collapse sa gituhan nga gumikan ni sa kagutom o grabeng kainit sa panahon nga nasinati. Aduna usay natala nga mga minor injuries nga naigo sa mga props ug nausay nadalas tambalanan kay naay appendicitis base sa paghiling ni Dr. Daisy Villa. Samtang ipayag ni Mayor Nestor Archival nga malinawon ug malampuson ang dakong tinuig nga kasaulugan sa dakbayan. Kini base usab sa kapulisan ug sa CCDRRMO din matod nila miabot sa 5.2 milyon ka mga tao ang nitambong sa Sinulog 2026. According to CCDRMO, we peaked at 5.2 billion. Our source is CCDRMO, which is a member of the Multi-Agency Coordinating Center. Then we only have 152 minor injuries, meaning and then this kind most of of them injuries are kulap, heat exhaustion, nakuyapan, nothing hospitalization. Gisuspenso usab sa mayor ang klase sa public ug private schools karong adlaw aron makapahuway ilabi na ang mga nangapil sa Sinulog Festival. And everything is going fine. Karon lang mi nagkaistorya ni Colonel Iranan so far. I was telling you na every 10 meters na tayo mga pulis. So far wala gyud incidenting inguntang serious. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Misalmot sa solemn foot procession ang gibana-banang 1.9 milyon ka mga deboto nga gihimo ni atong Sabado bispira sa kapistahan sa Balaang Bata sa Sugbo. Human niini gihimo ang misa pontifical ug ang naandang traditional sinulog dance. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Mag-alauna sa hapon gipagawas na ang imahen sa Balaang Bata gikan sa Basilika. Timaan sa pagsugod na sa solemn procession nga tradisyon matag bispiras. Kauban nga giprosesyon ang mga imahen ni Senior San Jose ug sa mahal nga Birheng Maria. Lakip sa mga miapil sa prosesyon ang mga nursing students sa lain-laing eskwelahan, bit-bit sab ang ilang mga pangaliyang ngadto sa Balaang Bata. Hungyaan po karon kay healthy among family this year as well as makapasar ko sa mo ang kanang P1 exam. Pag-exam naman may padong. Bana-bana sa Cebu City DRRMO, 1.9 million ka mga tao ang mitambong sa foot procession. Usa kining solemn foot procession sa labing gidagsa nga mga religious activities nga highlight alang sa kapiyastahan ni Senyor Santo Niño. Bisan pa sa panahon, muinit o mudag-uman, wa kini panumbalinga sa mga tao maipakita lang ang ilang debosyon o pagpasalamat ngadto sa Balaang Bata. Kining deboto taga Taguig City milantaw sa prosesyon. Misiguro nga madala ang iyang imahen sa ninyo. Yung deboto kasi ako ng Santo Niño talaga. Tapos all the blessings kasi nagpapasalamat talaga ako. Kaya tapos in-imported ko nga itong ninyo ko, pinapagawan ko ng damit to yearly. Samtang pagbalik sa Basilika, gihimo alas 5:30 sa hapon ang Pontifical Mass sa Bispiras. Nag-preside si Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma nga mihandom sa mga hagit
nga giagian sa Sugbo ug ang hugot nga debosyon sa mga tawo. Human sa misa, gihimo ang traditional religious sinulog usa ka oras nga halad sayaw. Gipangunayan sa obispo ug mga kaparian ang pagsayaw sa imahen sa balaang bata, dungan sa pagpadangat sa ilang mga intensyon ug pangaliya. Kini ang talagsaong daw dance party nga mahitabo din sa Basilica matag bispiras sa kapiyastahan sa balaang bata. Dalang imahen, isayaw kini sa mga tao, bitbit ang ilang mga panalangin, pangaliya ug pagpasalamat kang Senyor Santo Niño. Daw saway kakapoy ang mga tao, papaambit lang ilang pagdaig ug pangaliya. Fantastic, actually. It's really the tradition of the Philippines, and for a foreigner, it's really amazing. Mura bitang ma-enhance ang imong spiritual feeling. Unya malipay kakayo. Muna nga huwad gyud mi aning sayaw. Murag nawag tang tanan akong problema. Basta makasayaw ka, murag mulupad tanan imong problema. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sireno, Balitang Bisdak. May suporta ang Cebu City Government sa Department of Environment and Natural Resources sa pagpahigayon ug investigasyon sa nahitabong trash slide sa Binalyo Landfill diin 36 ang nasutang nakalas. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Human sa napo kaadlaw, sukad sa Binalyo Trash Slide, alas 5:41 gahapon sa kadlawon. Naugkat ang ika-36 nga natrap sa nahugnong istruktura sa Prime Waste Solution. Human midahili ang daw bukid nga mga basura nitong Enero 8. 36 ang tanang natalang nakalas. Giisip nga gamayng kalampusan sa mga rescuers og sa Cebu City Government nga atol sa pagsaulog sa sinulog gahapon, tanang mga namising nakit-an na ug natugyan na sa ilang mga kabanay. Samtang mosuporta ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa himuong investigasyon sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR sa trash slide nga nitabo diha sa Binaliw. Pagsuta kon kinsa ang iyang manubag sa nahitabong aksidente. I-continue ang pagkuha sa mga debris and by Monday or Tuesday mahumanan na. Now if there would be an investigation sa DNR, kuyog kanila. Sunod nga si kasuhon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga ahensya mao ang pagtabang sa nahabiling pamilya sa mga nakala sa trahedya. Samtang nangitanaw sa bugpamaagi ang dakbayan kung asa ilabay ang mga basura kung mapupos na ang 30 ka adlaw nga gitugot aron makalabay sila sa lungsod sa Konsolasyon. Upat ka mga lugar ang ilang gitan-aw karon nga mamahimong sunod nga labayan sa mga basura sa Cebu City. Looking at the landfill sa Pinamungahan, landfill sa Bugo, landfill sa Minglanilla, Angkor. The other one is Toledo. Ulayo naman, of course, kinahanglan na traditional for the meantime. But what we want to do in the future is bring down the volume of garbage going to the landfill para gamay ang matungkos. Uban ni Rod Prado ug Cleofer Lumayag, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Atong sayran ang labing ulahing kalambuan sa Cebu City Sports Center diin gipahigayon ng awarding ceremony sa mga mananaog sa Sinulog Grand Parade 2026. Ini ang live report ni Fem Ridumabo. Fem? Viva Pit Senior ses bisan kun liwas na karon sa Sinulog Grand Parade. Babatikan gihapon dinhi ang Sinulog Fever dinhi sa Cebu City Sports Center kay hangtod karon bibo ug puno-puno gihapon sa mga mananaaway kini Cebu City Sports Center. Kung unsa ka excited ang mga mananaaway gahapon sa Sinulog Grand Parade, susama ang excitement nga gibati sa mga nituyo dinhi sa Cebu City Sports Center aron ilang masaksihan ang awarding og repeat performance. Sa mga mananaog sa Sinulog 2026, nibayad og 200 pesos nga entrance fee ang mga nisod og nisaka dinhi sa bleachers. Gisugdan ang awarding pasado alas 2 sa hapon ug pasado alas 4 karong hapon nasugdan ang repeat performances. Alang sa mga mananaway, karon mas maayo mo tan-aw sa liwas
Kay mga best performances naman gyud ang ilang masaksihan. Gikan sa top 5 sa Best in Street Dancing, sa 5 ka mga mananaog sa Ritual Showdown sa Free Interpretation category, ug sa 5 ka mga mananaog sa Sinulog-based category. Nangangha sila og nahugyaw sa kanindot sa mga performances sa mga mananaog. Ilabi na sa mga kampyon. Sama na lang sa first-time participant ang contingent gikan sa Tagbilaran City sa Bohol. Matod sa duha ka dance masters sa maong contingent sa lalawigan sa Bohol nga sila si Rica Alferez ug Mary Ann Toring, nga wa sila nag-expect nga mo kampiyon sa Ritual Showdown ug makadaog pa sa Best in Musicality. Kay niadtong December 1 lang sugod sila naka-practice. Din ang ilang tema adunay gyud collaboration sa ilang Sandugo Festival. Ug nga kay ilang choreographer tagalungsod sa Lubok, Bohol man, diin na ila ang Bulibong King. Pamaagi nila sa ilang pagpakita sa celebration o devotion sa balaang bata nga ilang gi-incorporate sa ilang pagsinulog. Matud pa, na-inspired sila sa pagsalmod sa sinulog, ilabi na nga ang usa ka bul-anon nga si Bishop Abit Oy ang sa niaging tuig na himong Arsobispo sa Sugbo. Dako nila pasalamat nga ni kampiyon sila bisan unang higayon pa sila ni salmot karon ug bisan pa sa tanang challenges nga ilang naagian. Sama nila nga ang uban sa ilang mga instrumentalist ang nahibilin atol sa paglargag sa grupo netong January 14. Atol sa lang rehearsal lang din sa Sugbo, bispera sa Sinulog Grand Parade pa na practices ang ilang mga props. Kaya ang sagad sa mga props din hina sa Sugbo gihimo. Ganang uban gahapon sa kadlawon lang na human og himo ang mga props. So wa pa sila nag-formation atol sa ilahang street dancing. Wala usab gyud sila matud pa nakahimo og dress rehearsal. Giulan pa nitong Biyernes, January 16 nga maunta ang ilang schedule sa dance rehearsal dinhi sa stage sa Cebu City Sports Center. Gisip nila nga dakong milagro o grasya gikan kang Senyor Santo Niño ang ilang kadaugan. Human nga nagkayusa-usab sila nga nihatag sila mga best atol sa pag-perform gahapon. Ses ang contingent sa Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol ang adunay usa ka gatos ka mga dance performers sagad kanila mga estudyante o mga professionals na samtang aduna sab sila 200 ka mga propsmen. Halos tanan sila nga mga dancers ug propsmen matud pa mga deboto ngadto sa balaang bata. Hinungdan sa ilang kadaugan usab karon mas na-inspired usab sila nga mosalmot pa alang sa sunod tuig nga Sinulog Festival. Samtang sa wala pang awarding ni padayag sa indakong pasalama si Cebu City Mayor ni Sir Archival ngadto sa tanang mga nisalmot ug sa mga tanang nitabang alang sa kalampusan sa Sinulog 2026. Ug mo kanay latest dinhi sa Cebu City Sports Center. Viva Pit Senyor, Ses! Congratulations ug Viva Pit Senyor! Daghang salamat, Fe Marie Dumabok. Nagmalampuson ang gipahigayon nga fluvial procession sa imahen ni Senyor Santo Niño. Niyang report ni Alan Domingo. Gipahigayon ang fluvial procession sa imahen ni Senyor Santo Niño nga gisugdan pasado alas 6 nas muntagikan sa Naval Forces Central sa Lapu-Lapu City. Gisakay sa galyon ang imahen sa Balambata ug sa iya mga ginikanan ug milawig subay sa Mactan Channel nga giubanan sa mga debuto nga misakay sa ilang mga sakayang pantagan. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa Philippine Coast Guard ug sa Philippine Navy isip mga Guardians of the Sea aron masiguro nga walay aberya sa fluvial procession. Base sa listahan sa Philippine Coast Guard, miabot sa 420 ka mga registered vessel ang misalmot sa prosesyon sa kadagatan. Samtang gatusan usab ka mga debuto ang nagatang sa matag kilid sa ruta sa prosesyon aron makasudong sa imahen ni Senyor Santo Niño ug imahen sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Jose. Hapsay ug malinawon sa kinalibukan ang fluvial procession base sa assessment sa Philippine Coast Guard. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 49 anyos nga lalaki, human po sila sa iyang ulo ikaduha ka higayon sulod sa usa ka internet cafe sa Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Gila ang biktima nga si alias Patok. Nagdula matud pa og online gambling sulod sa internet cafe dihang giduol og kalit lang gipusil sa lalaki nga nag-face mask ug nagsulubog helmet. Nakadagan pa pagawas ang biktima og mga 100 metros. Nakapangayo pa kini og tabang apan natumba og nakabsan sa iyang kinabuhi.
Daling nakiikyas ang sospek. Pipila sa gisubay nga motibo sa kapulisan ang posibilidad nga nalambigit kini sa kanhing kaso sa pagpangawat o gidiling drogas. Posibleng kuan among gitanaw nga sa kaanggulo nga naay lookout kay natay medyo na monitor nga murag nitanaw sa biktima prior sa nahitabo nga insidente. Ato ang mga investigador ug intel operatives nagkandak na og backtracking and for tracking sa tulang CCTV surrounding the crime scene. Muhangyo ang Mandawi City Council sa kadagkuan sa simbahan ug sa basilika nga ikonsidera ang mga taong nag-atang sa kabaybayunan kung magpahigayon og fluvial procession. Kini human mipadayag og kasagmuyo ang uban nga wa makalantaw niini niadtong Sabado. Ano ang report ni Nico Sereno? Ingon ani kadaghan ang mga tao nga nag-atang sa kabaybayunan sa Mandawi City atol sa fluvial procession. Ang uban nangadlawon pa makakuha lang og maayong pwesto aron bantang nga malantaw ang Santo Niño. Apan distansya ra kaayo ang galyon nga gisakyan kay wala kini mamidpid sukwahi sa nangaging mga fluvial procession ug halos di makita ang imahen sa balaang bata. Gikan sa Lapu-Lapu, ingong milahos na padireksyon sa Cebu City. Maong daghan ang nanguli nga nagminghoy. The fluvial is not just for those riding a boat or riding the vessel. It's also for everyone wala itang kasakay ba. Wa jud maabot og tuyok. Naghuwat in taon mga tao para makakita. Nahisgutan kini maong issue sa sesyon sa konseho sa syudad nga mipasar og resolusyon. Giawhag nila sa simbahan ug sa mga nagduma sa basilika sa musunod nga mga katuigan. Mas may mo siguro ang gamiton gamay-gamay nga barko tong pareha sa una tong karaan nga galyon ba nga makapidpid jud so makita jud ang mga tao dili ka magteleskopyo para makita naton nga tagaan konsiderasyon sa atong simbahan. Asoy pa ni Konsehal Kevin Cabahog nga taga-barangay Luok na anda na nila kaniadto nga sa ilang lugar mag-atang gyud sa may baybayon. Kakita ka sa mga tao ba na they were really disappointed because they really wanted to see the galleon and close to the Senior Santo Niño. And even ang uban wa natog. Diretso sila sa fluvial. No, naghuwat. There's no harm in trying na muhangyo ta. No, sa mga nagibuhat, we supported the resolution. Gisuwayan pagkuha sa GMA Regional TV ang habig sa kadagkuan sa basilika. Apan mato ni Father Jules Almerez, OSA, ang Media Liaison Officer sa basilika, mupagawa sila og statement kung makadawat na og kopya sa resolusyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Malampusong gisaulog ang sinulog sa Pasil ni adtong Sabado. Ani ang report? Bahala nagmasabunan ang sinina, basta lang malingaw og malipay. Maligo bita og balik, inigabot sa balay. Makita nimo kini sa dagway sa mga nakifiesta sa sinulog sa Pasil dinhi sa Dakbayan sa Subo. Sa tinuig nila nga kalihukan og selebrasyon, di gyud makalimtan ang pagsayo o pagkiay-kiay sama na lang ni Manang nga nag-ikid-ikid og sayaw kauban ang mga dalaga. Uy, tua, gihapak si Inday. Ayay, sige Manang, sayaw lang. Pipila ka nato, nagdamgo nga mag-uwan og snow sa Pilipinas. Apan dili di ay snow ang nigawas kung di naguwan og sabon sa tinuig nga kalihukan. Wala usab mapawahi ang mga tingsi sa mga nakifiesta sa Barangay Pasil. Bahalag nagsikit ang mga tao, basta lang malingaw. Mao kini ang mga unforgettable moments sa mga tao. Unsa pud kaha ang sunod nga kalingawan nga mahitabo sa sinulog sa Pasil sunod tuig. Sayran nato next year. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. 17 anyos nga lalaki nga taga Sabang Ulango Island, Lapu-Lapu City, gidunggab sa laing usab nga menor de edad. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga sa milabayng buwan, nagkabangi na ang duha. Din ang sospek ang gidudahan sa biktima nga maoy namato sa ilang panimay. Pasado alas 10 kagabi, subli na usab silang nagkabangi nga misangpot sa pagpanunggab. Daling nakaipsot ang 17 anyos. Luwas ra hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang biktima kinsa nahiagom og samad dinunggaban sa ibabang bahin sa tuong dughan ug bitiis.
Samtang mitahan ra usab hinuon ang minor de edad nga suspect ug gikatakdang dad-on karong adlaw sa CSWD. Manay ato ang ipakuan ma'am kung naban din sila yung mga gangga nga giapil-apilan ba sa prat-prat baron or gang sa ilahang eskwelahan. So ato pa nang gipakuan ma'am, gipa dig up sa atong investigator. Gitunaan sa Food and Drug Administration ang mga report nga dunay mga bata nga nagkasakit sa infant formula product sa pipila ka mga kumpanya. Gani ilang gipa-recall ang batch sa mga infant formula product aron masusi kini. Nasayran nga nakasinati og pagsuka, pagawa sa hugaw, pagsakit sa tiyan ug uban pa ang pipila ka mga bata. Gawa sa pagbantay sa kahimtang sa mga bata, giawhag sa FDA ang publiko nga i-report kanila ang mga insidente kabahin niini. Bisan pa man sa hulga sa pag-uwan nitong bispera sa kapistahan sa Balaang Bata, daghan gihapong mga deboto ang sayong nag-atang sa pantalan sa pagdunggo sa galyon hangtod na sa reenactment. Ano ang report ni Marie Dumabo? Alas 6 pa lang sa buntag, puno na kining-kilid nga bahin sa Pier 1 sa Dakbayan sa Subo sa mga deboto nga nagpaabot sa pag-agi sa fluvial procession. Ilabi na sa pagdunggo sa galyon nga giluwanan sa mga imahen sa Sagrada Pamilya, Señor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug San Jose. Samtang uban sa mga deboto adunay panaad nga magsinulog diha sa pantalan samtang nagpaabot sa galyon. Pasado alas 7 sa buntag niagi ang fluvial procession sa may Pier 1 nga mainitong gisugat sa mga deboto pinaagi sa pagwarawara sa ilang mga kamot. Alas 8 sa buntag, midunggo sa pantalan sa Pier 1 ang galyon. Gipakanaog alang sa short procession padung na sa Basilica Minore del Santo Niño ang maong mga imahin. Lakip sa misakay sa galyon, sila si Arsobispo sa Sugbo Alberto Oy ug si Archbishop Emeritus Jose Palma. Gawa sa mga deboto, gipanalanginan usab nila ang mga kabanay nga nagbangutan ug ang mga nakalas sa trash slide sa Binaliw Landfill. It's my first time. I was so excited. And then I saw many people with their faith, very strong, powerful. We offered masses already, especially yesterday. It was a day of mourning, and we asked all the parishes, the priests, to offer their masses for the intentions of the victims and their families. So we continue to hope. May buhay pa. Kung wala na, we surrender everything to God. Despite the predictions of a typhoon, the forecasts, we only have a very perfect weather. Salamat sa Diyos. We always pray for the repose of the departed and strength for the family. Gawa sa pier area, galinya ng daan. Ang mga deboto nga gaatang sa prosesyon daplin sa daan paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño. Gipatuman ang hugot nga seguridad, mga pulis ug sundalo uban sa mga ROTC students nga nagsilbing human barricade. Nasugdan ang reenactment alas 9 sa buntag. Nagulagway kini sa unang pagtaak sa Kristyanismo dinhi sa Subo, pinaagi sa pagbabarog sa cross. Gisundan sa ritual sa unang bunyag. Nila ni Raha humabon og ray na huwana nga mo'y gihatagan sa imahe ni Señor Santo Niño. Gisundan usab kini sa seremonya sa unang kasal. Gihimo kini sa tunga-tunga sa reenactment mass nga gipanguluhan ni Father Andres Rivera Jr. OSA, ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño di Cebu. Kay galing katolikong pagto dili ra ni tutog sa pagwarawara, patubalani, dili pag-usab sa atong mga kanhinay. Nga biyaan nato ang atong mga kinaiya nga dili maayo. Samtang kini magtiayong lagunay, mo'y nagsilbing si Rayna Juana og Raha humabon ning tuiga nga reenactment sa unang bunyag. Alang sa magtiayong lagunay, answered prayer ang pagkalakip kanila sa reenactment. Kaysa dugay katuiga nahimo silang deboto sa Balaang Bata. Mangandoy gid ako makaserbisyo ko niya ma'am kay sa kadaghan nga grasya iyang gihatag nako pirmi kong nangayo dito ma'am. Safe sa trabaho, safe sa biyahe, tanan-tanan sa lawas, and the family. And wagid ko nag-speak nga maabot ni nga time nga we can represent in honor of Santo Niño. Human sa Santos nga misa, gisunod ang paghalad sa sinog. Pagsayaw sa sinulog alang kang Senyor Santo Niño. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.
Gidagsa sa mga tao ang kadalanan sa dakbayan sa Subo aron mo saksi sa mabulukong dance performances sa fiesta ni Senyor Santo Niño kagahapong adlaw. Ani ang report. Sayong nangabot sa Cebu City Sports Center ang mga tao aron nga mosaksi sa Sinulog Festival. Unang gisaulog ang Santos nga misa isip pasalamat kang Senyor Santo Niño. Sentro ang wali ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma sa paglaom taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi. Nagpasalamat usab si Palma sa Santo Niño, gipalayo ang sugbo sa Bagyong Ada atol sa iyang kapistahan. Kung ang Santo Niño tuburan sa kalipay, we also say siya ang paglaom dangpanan sa pagsulay. Just to recall, September 30, dunay baglinog, 6.9. November 4, dunay baha. January 8, landfill. Alas 9:15 gahapon sa buntag, opisyal nga gibuksan nila ni Cebu City Mayor Archival uban kang Cebu Governor Pambare 4 ang Sinulog Grand Parade. In behalf of the Cebu City government, Mayor Tommy Osmeña, the councilors, the department heads, and all the department employees, together with the provincial government, with Governor Pambare 4 and all of the provincial government, in behalf of the power vested upon us, I, Nestor Archival, And Pamela Baricuatro, we are now officially proclaiming that the Sinulog Parade and Dance Competition officially open! Viva Pitsenyor! Viva Pitsenyor! Viva Pitsenyor! Santo Niño! Humani ini, misugo dayon pag-arangkada ang Sinulog Festival Competition. 40 ka mga grupo gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang nagpakita silang dance routine halad sa senyor. Grabe usab kaayo ang kadasok sa mga tao nga gusto mo saksi sa mga dancing contingent. Samtang gipahibaw ni Mayor Archival nga kansilado ang klase karong adlaw, Enero 19, sunod nga mipahibaw si Governor Pambare 4 nga kansilado usab ang tanang mga ang-ang sa klase sa mga lungsod ug dakbayan ubos sa lalawigan sa Subo. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Dito man sa mga deboto ni Senyor Santo Niño ang ilang panaad ug dakong pasalamat nga naluwas sila sa 6.9 magnitude nga linog ug sa Bagyong Tino pinaagi sa pagtambong sa kapistahan sa Balaang Bata. Sayra nato ang ilang sugilanon sa report ni Alan Domingo. Kini ang makapakitbi sa atay nga talan-awon atol sa pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo ni atong Setyembre 30 sa gabi diin ang nagrabihan ang amihanang bahin sa lalawigan. Daghang kinabuhi ang nakalas ug nagaguspat usab ang ilang mga Pinoy-anan. Gipunan pa ang kalbaryo sa mga tao sa pagkusukuso sa Bagyong Tino nga nimugna usab og dakong kadaot sa kinabuhi ug panginabuhi sa katawhan. Ang dakong pagsuway wa makatarog sa kalig-on sa pagtuo sa mga apektadong deboto ni Senyor Santo Niño. Si Lola Candelaria Aton gikan sa Dakbayan sa Bugo, ang epicenter sa linog, magpangurog pa sa kahadlok kon mahinumduman ang mapait nga kasinatian sa katalagman. Apan nagpasulabi ang iyang hugot nga pagtuo sa Batang Hesus nga mao'y gisandigan nga nagluwas kanila. Susamang pagtuo usab ang ipadayag ni Agnestina, biktima usab sa katalagman. So kato nga imuhang kasinatian wa to makapatandog sa imong pagtuo ni Senyor Santo Niño. Awa gid noon sir. Nagsige lang gid taon mig-ampo nga mo taon moabot ta pong kapistahan ba nga maadto nang gihapon may mao nga niagi ko bisag wa mo ban akong kauban. Ako lagi niligot nga rin makapanagkot ba. Makabahay na ko, kabarong na ko, marong gina kong ikuan po, senyor. Nga makakaon, may bala lang ko sa payag lang, sir. Ang pangalian ako sa senior nga dili na yung taon itong magbalik. Nga dili gilalim na to ko anang pagbagyo. Bagyuhan bagyo. Bagyo samot na gid in taon. Nabali usab ang kamot sa 3 anyos nga apo ni Anali Matisado Human na datugan sa natumpag nilang balay ug maay na lang kay naugkat ug nadalas tambalanan. Ang pagkaluwas sa apo giisip nila nga dakong milagro gikan ni Senyor Santo Niño. Nadatugan siya sa lublak nya dayon nadana mo sa ospital kay nakrak man yung bukton niya ang mga naong garas magpasalamat laming wa gi nakalas amo ang kinabuhi.
Kini ang Devote City diri sa Dakbayan Sugbo alang ni sa mga modayo dinhi mamiesta sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Ang uban ang inabuhi bit-bit usab nila ang ilahang istorya gikan sa ilahang gigikanan. Sama na lang sa itong mga kaigsuunan gikan pa sa Northern Cebu, particular na sa Bogo City, diin gitayog sa 6.9 magnitude kalinog. Aron dunay ginagmay kita og makapamiliti pa uli, nagdala usab og produkto ang mga deboto nga ilang ibaligya sama sa mga kalo ug kandila. Magamit matod pa nila ang halin sa ilang mga gikinahanglan, ilabi na nga wa pa gyud sila hingpit makabangon. Taliwa sa kalisdanan, baon nila sa pagsaulog sa pista ang hugot nga pagtuo nga padayon silang sapnayon sa balaang bata. Kauban si Clover Lumayag og Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, nagsugod na ang gikahinamang House of Lies. Gibidahan kini nila Beauty Gonzalez, Chris Bernal, Mike Tan ug Martin Del Rosario. Inyo kining matanaw matag alas 3:20 sa hapon gikan Lunes hangtod Biyernes sa GMA Network ug Kapuso Stream. Nakahinay na ang Bagyong Ada samtang nagpadayon ang pag-irog niini sa silangang bahin sa Luzon. Sa latest bulletin sa Pag-asa, katapusan kining nabantayan sa gilayong 445 kilometers sa silangan sa Kasiguran, Aurora. Wala ni giisa karon nga wind signal sa bisan asang bahin sa nasud. Nakaapekto pagihapon ang trough sa Bagyong Ada dungan sa epekto sa hanging habagat. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, anaa ang higayunan sa katag-katag nga pag-uwan-uwan sa ubang bahin sa Eastern ug Central Visayas. Posible pagihapon nga uwanon ang ubang bahin sa nasud. Nasunog ang usa ka karaang barko nga nakaangkurahe sa reclamation area sa Mandawi City. Girespondihan kini sa kabumbiruhan ang nahitabong sunog pasado alas 2 kaganihang hapon. Ang nalambigit usa ka scrap ship nga gisalvage na. Human sa kapin 20 minutos, napaong rahinuon ang kayo. Matod sa BFP investigator, walay makonsiderar nga damage. Sanglit scrap items ra ang naapektuhan. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.